जिंद जान कुर्बान पाकिस्तान तो अफवाजे पाकिस्तान तो बैठ जाओ शाबाश याली सरकार से बुलाऊंगा तुम भी बैठ जाओ बैठ जाओ तशरीफ रखें लो जी खामोशी है इबादत है लेकिन अली अली जी तुसी बहु ना तुसी बहु आओ जैसे तुसी बहु जी बिस्मिल्लाह मेरी जिंद जान तुसी बहु कोशिश होने दी लगी है बहु बहु शाबाश मेहरबानी जेड़ा किसी दा आशिक होवे गल उसे दी करदा गल सुनी करके गया जवान गल सुनी करके गया हजरत जी वकार यकीनन मैं इंतजामिया अगे एक मैं बिनती करनी है जितनी महफिल कराने वाले हो जदों बयान रखा होवे तो फिर नाथ दो होने चाहिए नकीबे महफिल पाना जरूरी नहीं कि बाहरों बुलाओ पिंड का रख लो तिलावत होवे दो नाथ खान तो बयान हो वरना माहौल डिस्टर्ब हो जाता है तो अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अता फरमाए ठीक है जी या ऐसा सिलसिला हो कि उमरे दे टिकट होने या बयान फौरन शुरू करवा लो या तुसी इरादा कर लो कि बयान तो बाद असा जाना नहीं असा बहना तो फिर वंड के काम होना चाहिए ताकि सोशल मीडिया का दौर है इतने को होर मसला बन जाता तो फिर हजरत चले जाते तो फिर कोई प्रॉब्लम बन जाती लोगों ने गल्लां करनियां सन अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां इस वास्ते हमेशा वास्ते मेरी ये बिनती है तुहाडे अगे मिन्नत है तो यकीनन मैं कुरैशी साहब वाल सफ़र कर लगा नूर भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा अलीम बिल्कुल गड्डी च लेटे ने बुखार के नाल उन्हां दी बड़ी मेहरबानी मैं मैसेज किया मैं कहा कंड न लगन देना तो मौला अली का फरमान है गरीब है वो शख्स जिसका कोई मुखलस यार नहीं वो मेरा भाई भी पहुँच गया मैं अलामा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना आपने मेहरबानी फरमाई लजपाली फरमाई वड्डे हमेशा वड्डे होंगे इज्जत वाला ही किसी को इज्जत देता है मैं इन्हां दा मेरे को लफ्ज़ नहीं है कि मैं कुरैशी साहब की का शुक्रिया अदा करा मेरी 25 साल नौकरी की सर्विस हो गई है तुसीं अल्लाह सुन्नत दी खिदमत करदे हैं तो मैं वारसां दा शुक्रिया अदा करांगा मेरी पुश्त बनाई ते पीर सैयद आरफुल्लाह शाह जी किबला पीर सैयद अमानुल्लाह शाह जी किबला जनाबे मोहतरम साहबजादा अहमद उस्मान शाह साहब किबला और जितने पीर सैयद अली शेर साहब बैठे सन यकीनन मैं सारे बेलियां का शुक्रिया अदा कर एक शेर मैं तुहाडे हवाले कर लगा तो हजरत दे माइक हवाले कर लगा इंशाअल्लाह अल्लाह सुभान नूर भाई ने फिर तुहाडी मेरी मुलाकात होती रहेगी जरूरी नहीं कि मैं आज ही सुना के चला जाना है कल सवेरे पढ़ लवांगे बस बेटे तुसीं खामोश हो जाओ बच्चे हो और बालो चलो हम तुसीं मेरा पुत्र तुहाडे तो अच्छा बच्चा केड़ा हाथ खड़ा करे अच्छा बच्चा खड़े हो जरा अच्छे बच्चे खड़े हो अच्छे बच्चे मैं तुहाडी ज़ियारत करनी है मेरा बेटा उठ के जरा अच्छा बच्चा खड़ा हो जाए उठ टोपी वाले चलो बाहर में चलो शाबाश खामोश बाबा जी तुसीं भी हो जरा मेहरबानी फरमानी है बहुत शुक्रिया हम बयान असर सुनना तो बड़े अदब ये आवाज़ का हुस्न तो दिन चार ही रहेगा पर अश्क मेरे सारी उम्र नात सुनाते ही रहेंगे अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए बस एक सादा जी गल तुहाडे करनी है बादशाह महमूद गज़नवी बैठा है तो उन्हें एक ऐलान किया है कि इतने मजमे चुको बंदा ऐसा है जिहड़ा मैनूं हज़रत खिज़र की ज़ियारत करवाए जी मैं डेढ़ दो मिनट मैनूं पता है वक्त काफ़ी हो गया खुदा दे वास्ते चुप हो जाओ मेहरबानी बच्चों का खेल नहीं महफिल नात सजाइए अखाड़ा नहीं लाया अखाड़ा होर हुंदा है महफिल नात होनी चाहिए अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए हुण गल याद रखो बादशाह कहता है कि तुहाडे इतने मजमे चो कोई बंदा ऐसा है जिहड़ा मैनूं हज़रत खिज़र की ज़ियारत करवाए तो एक बाबा उठ के खड़ा हो गया जी मैं बाबा जी उन्होंने कहा जी मैं तुहानूं ज़ियारत करवावांगा उन्हें कहा मैनू की करना पेगा उन्हें कहा तख्त छड्ड ते कुल्ली पा दरिया के किनारे उत्थे जुल्ली रख 6 महीने वजीफा कर ज़ियारत मैं करवा लिया उन्हें कहा कम औखा है तख्त कौन छड्डे तख्त को होर कम दस उन्हें कहा फिर मेरे नाल सौदा कर उन्हें कहा की बादशाह कहने लगा की उन्हें कहा 6 महीने का लंगर मेरे बालों तू पहुँचा तो वजीफा मैं करांगा ज़ियारत नहीं हो जाएगी उन्हें कहा कम ठीक है 6 महीने लंगर बाबे होर दे घर बाबा दरिया के किनारे 6 महीने गुजर गए बादशाह ने बुलाया लिया बाबा जी ज़ियारत करवाओ कहते ज़ियारत मैं तुहानूं जरूर करवांदा जी रात गुजरी है ना पिछों वजीफा 18 ठीक आया बिल्कुल ठीक ठाक राती वजीफा अगे पीछे हो गया 6 महीने होर लगणगे उन्हें कहा हुण की करना पैना उन्हें कहा 6 महीने रोटी और पहुँचा उन्हें कहा मंजूर है उन्हें लंगर पहुँचाया बाबे होरी फिर दरिया के किनारे 6 महीने गुजर गए बाबा जी ने फिर बुलाया गल याद रखो इत्थे मैं मैच छड़ देंगा मिकनातीस नहीं है इफ्तिखार रिज़वी मेरा नाम है मेरी होर किसी चीज़ से नजर नहीं होती अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह गल याद रखो 6 महीने गुजर गए बादशाह ने कहा बुलाओ बाबा जी आए बाबा जी ज़ियारत करवाओ कहता कि
انہیں کہا جناب حضرت خضر دی. انہیں کہا وہ کون ہے؟ انہیں کہا بابا میرے نے مذاق کی تھی. ایک وزیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. انہیں کہا بادشاہ نے چھری پھیر انہیں تیرنا مذاق کیتا ہے. ہاں جی بادشاہ نے انہیں چھری پھیرتے کہ بابا جی اور کھڑے ہو گئے. سونا چہرہ تے سونی محبت بڑی شخصیت. انہیں کہا بادشاہ جلدی کرے دی من تے چھری پھیر. ہاں جی بادشاہ سوچ رہے کہ وزیر اور کھڑا ہوگا. انہیں کہا چھری نہ پھیر انہوں کتے آگے پا بوٹی بوٹی ہوئے گا انہوں پتہ لگ جائے گا بادشاہ نے مذاق کیوں کری جائے گا. اتنی دیر اور بابا پھر کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا جلدی کر کتے آگے پا. تیجا بندہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا بادشاہ نہ چھری پھیر نہ کتے آگے پا انہوں معاف نہیں کر دینا. ہوں سبحان اللہ دوجے پنڈوں آئے گی نہیں. ہوں تھوڑا ترلا کرنا پائے گا سبحان اللہ. ترلا محنت کرنی پائے گی تھوڑی پیری ہاتھ لانا پائے گا کہ سبحان اللہ آخو. لیکن جملہ سن لو مہربانی کرنی ہے. میں تمہیں کھڑے بھی کر سکنا جس بندے دے منہ چ زبان کوئی نہیں وہ بھی ایਂ کرن لگ جائے گا. لیکن گل ایسی کرنی چاہنا میں تمہیں توجہ نہ میری گل سن لو. بادشاہ نے پھر بابا بولیا. انہوں نے کہا بادشاہ جلدی کر معاف کر دے. انہوں نے بادشاہ کہنا کہ چھری پھیرا یا کتے آگے پاواں یا معافی دیواں میرا پھیرے. بابا جی تسی کون ہو؟ انہیں کہا مینوں چھڈ میں کون ہاں. میں تینوں دس جی جی. انہیں کہا مینوں چھڈ میں کون ہاں تینوں میں دساں ترے کون نے. میں تواڈے والے اس واسطے نہیں ویکھیا کہ کسی بندے دا ذہن ہور پاسے نہ چلا جائے. توجہ رکھنا ذرا مہربانی کر کے قریشی صاحب کی طرف دعا کرنا تسی. توجہ بسم اللہ کرو. انہیں کہا جی تینوں میں دساں ترے کون نے. انہیں کہا کون نے. انہیں کہا جے آکھے نا چھری پھیر یہ قاتل ہے حیدر ودین یہ ابا بھی قاتل. انہیں کہا جے آکھے کتے آگے پا. انہیں کہا خود کتے لڑاندا ہے یہ ابا جی بھی کتے لڑاندے رہے. تے انہیں کہا جے آکھیا معاف کر دے. انہیں کہا تینوں نہیں پتہ کون ہے. انہیں کہا پتہ مینوں کون ہے. انہیں کہا کون ہے. انہیں کہا یا یاد ہے. انہیں کہا صرف تینوں اتنا پتہ نہ یاد ہے لیکن کبھی سوچا ہے یہ آل نبی ہے اولاد علی ہے. آل نبی ہے اولاد علی ہے. توجہ رکھ. بادشاہ حجاز والا مخاطب ہویا. حجاز جی تسی سید ہو. انہیں کہا مینوں چھڈ میں کون ہاں تینوں میں یہ نہ دساں بابا کون ہے. او پاجی علی علی کرنا والے ہو. توجہ رکھنا ذرا محبت نال. پیر سید عارف اللہ شاہ جی پیر سید امام اللہ شاہ جی جتنے صدار بیٹھے ہو انہاں میں سر رکھ لو. علی علی کر لو حسین حسین کر لو. رب کعبہ دی عزت دی قسم جتھے وزیر مشیر کوئی بندہ حضرت خضر دی زیارت نہ کرا سکے اوتھے کلی چ بہن والا سید کروا سبحان. انہیں کہا بادشاہ پوچھنے لگا تو کون ہے. انہیں کہا تینوں میں دساں کون ہے. انہیں کہا کون. انہیں کہا یہی تو حضرت خضر ہے یہ خضر ہے یہ خضر ہے. حجاز وال تک کے پوچھیا تیرا اتنا تعارف کی ہے 12 سال میرے دربار نوکری کرنے کے باوجود اپنا تعارف نہیں کروایا. وجہ کی ہے. آواز آئی چپ. تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکراں دا پتہ نہیں. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. میں نے ایک جملے کا کہا تھا میرا جملہ مکمل ہوا. میں آپ کا بہت مشکور بالخصوص حضرت کا میں مشکور و ممنون ہوں. میں ہمیشہ سے انہوں نے میرے ساتھ بڑا پیار کیا ہے ورنہ بگڑتے حالات کو سنوارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. نقیب ہو ناتخان کوئی بھی ہو ہم سب ایک ہی خاندان ہوتا ہے ایک ہی قبیلہ ہوتا ہے. میں حضرت دا اے گوڈیاں دے ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کراں گا. کسی نے کچھ نہیں کہنا بیان ہی کرنا نہیں آئی مسکرا کے. تسی اگے بھی کسی نے کچھ نہیں کہندے مینوں پتہ ہے. چلو جی اس وڈی گل ہے. میرا نام افتخار گھاٹے ترلا کمیٹی دا چیئرمین بہت ہے. میں اللہ دی قسم ووٹ چھوڑ پاؤن دی لوڑ کوئی نہیں. میں اپنے آپ ہی ٹھیک ہاں. لو جی میں اتنا خوش نصیب ہاں کہ میں ساری رات بھی نقابت نہ کراں میرے متھے تے تریلی نہیں آتی. وہی وجہ کی ہے مینوں پتہ ہے کہ میرا لنگر کسی چودھری دے بوئے تے نہیں پیا کسی مار دے بوئے تے نہیں پیا کسی سیال جٹ بٹ نت دے بوئے تے نہیں پیا. میرا لنگر سیدہ زہرا دے بوئے تے پیا. اللہ دا شکر ہے الحمدللہ. میں ایتھوں لے کے ایتھوں تک میرا پیٹ پاٹا ایتھوں تک سارے نوں پتہ ہے. میں مکہ پاک چلا گیا شاہ جی قبلہ میرا زخم ریڈش ہو گیا اتنا تو مینوں نال دے سنگی کہندے نے پٹی کرنی مشکل ہو گئی کی کریے. میں کہ ٹھیلا نہ پاؤ پریشان بھی نہ ہو سویرے مدینے جانا ہے. رب کعبہ کی عزت کی قسم قریشی صاحب جب میں گنبد خضرا کے سامنے پہنچا تو سیدھا حضور کی بارگاہ میں نہ گیا. جنت البقیع کو جو پہلی سیڑھی جاتی ہے سیدہ پاک دے قدماں چ بیٹھ کے کہ بی بی یا نقابت چھوٹ جائے یا کرسی چھوٹ جائے یا زخم چھوٹ جائے. زخم ٹھیک بس اتنے میں بہن لگا جی اے جبینے مصطفیٰ اتنا تو بتا توڑے اتھیوں میں سلام. اے جبینے مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سرا ہے جناب سیدہ زہرا.
کتنے سجدوں کا صلہ ہے جناب سیدہ زہرا. اللہ سنیا اس محفل میں اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے مخدومہ کائنات کے ذکر کا صدقہ میرے بھائی زاہد کو اولاد نورینہ عطا فرما جی. چاہے بیٹی دے دے چاہے بیٹا دے دے جتنے بے اولاد بیٹھے. قریشی صاحب ساڈا پھر میں شکریہ ادا کراں گا. ہن انج دا نعرہ لاؤ کہ قریشی صاحب تے اسی بھی راضی ہیں تے تسی بھی راضی بیٹھے ہو جو بھی ساڈے تے راضی بیٹھے. نعرہ تکبیر. یا پہلو بندہ طے کر لیا جی اتنے بجے بیان کروانا ہے انہوں نے 12:30 کا ٹائم دیتا 12:30 آ گئے. ٹھیک ہے جی یہ میں بھی مجرم ہاں تو میں اس لیے معافی مانگے. انتظامیہ کا جرم کوئی نہیں میرا ہی ہے میں اپنے سر لے لیا. ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ. جدو بھی کسی عالم دین بلاؤ عرض کرو جناب اتنے بجے تہاڈا بیان اور گھنٹہ بدا لو. ٹیلی فون تے دسو اندر سواؤ کھواؤ پلاؤ سیوا کرو 2-3 بندے لتاں کٹن تے لا دیو تابعداری کرو. نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر. ہولی ہولی بولو ہولی ہولی نعرہ تکبیر. ایویں پریشان ہو گئے نعرہ تکبیر. کیمرہ مین بھائی تو ہی ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا لا پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. انہاں دی فلم بنا یار انہاں دی بنا تے چاچے بابے بھی بیٹھے نے جنہاں دی بیاہ والے دن نہیں سی بنی اللہ دی قسم اودوں ہے ہی نہیں سی ہن بننی ہے. نعرہ تکبیر ایتھے رکھ کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کربلا کا شاہ حسین میرے حسین پاک نہ کرے ایتھے رکھے ہاتھ کربلا کا شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین تاجدار ختم نبوت. معزز محترم مکرم سامعین و حاضرین امت بہترین جماعت بہترین سامنے باہمن والے سامعین سجے کھبے باہمن والے مکرمین سادات کرام سب تو پہلے میں گناہگار بیکار دی دعا ہے اللہ تھوڑی میری حاضری نو میلے وچ شمار نہ کرے عبادت شمار فرماوے. تھوڑا میرا بیٹھنا بولنا اللہ قبول فرماوے. 99 چک ہے نا 99-15 دے تمام لوگاں دی اس محنت نو قبول و منظور فرماوے. افتخار ملت مقید افتخار رضوی صاحب نو اللہ دھیری پتران اللہ بات شاد فرماوے. آل نبی اولاد علی حضور قبلہ حضرت عارف اللہ شاہ صاحب اور میرے انتہائی محسن پیر امان اللہ شاہ صاحب اور میرے محترم بھائی ظفر صاحب اور بھائی الطاف صاحب ظہور صاحب ساری انتظامیہ دی محنت ہے اللہ قبول فرماوے. اجازت دیو میں نوکری شروع کریں سرکار سارے دی اجازت ہے میں نوکری شروع کریں. میں 2 شعر پڑھنا چاہنا وہ اس ٹائم ہی پڑھنے چاہیے ہیں. تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چاہ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چاہ ناممکن کو رب سیں ممکن بنا چاہ تو سخاوت دی خیرات کٹ میرے مولا بطول دے صدقے مدینہ دکھا چاہ بطول دے صدقے مدینہ دکھا چاہ. اور ایک 4 لینا میں بیاں پڑھدا تھوڑی طبیعت مبارک دا میں کو پتہ لگ ویسی میرے واسطے ٹائم کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں کو 4 بجے بھی ٹائم مل دے میں کوئی چیز کو نہیں سنگھ دا ہی نہیں میں ہائی میرے واسطے مسئلہ کہیں لیکن یہ مسئلہ ہوندے بھئی ساڑھ گننا بل بلا دے ہونا وہ تھوڑا ٹینشن بن جاندی ہے. میں مطالعہ کر گنا ہی کرنے زیادہ برحال میں 4 لینا پڑھنا چاہنا تھوڑی طبیعت میں کو پتہ لگ ویسی. عاشقوں کی زباں پہ تالے نہیں ہوتے جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ہائے ہائے سبحان اللہ جی سبحان اللہ بھائی مہربانی. عاشقوں کی زباں پہ تالے نہیں ہوتے جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. منکروں کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دے اے جعفر جو باطل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں ہوتے. جو باطل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں ہوتے. کوشش کرو ہزارہ دا مجمع ہے 1:28 منٹ ہوندہ پہ ہے تو میں کو ہونے پتہ لگ پہ سی میں کتنا دیر پڑھنے میں ہوں دے وچ نوکری کلوز کرے سا. سارے با آواز بلند درود شریف پڑھو چا سارے ہاں مجال ہے کافی ہے. اللہ لفظ میرے قبول کرے. الحمدللہ
الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شمس الدوحا سبحان اللہ سبحان بدر الدجا صدر العلا نور الہدا فکان قاب قوسین او ادنا سبحان اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى عمر بھی ڈھل گئی تے رات بھی ڈھل گئی تے ڈول گئے اتھروں سارے. کیا بات ہے تمہاری شریف مجمع میرے سامنے میں آدھا کیا پیا عمر بھی ڈھل گئی تے رات بھی ڈھل گئی تے ڈول گئے اتھروں سارے جندے ذکر چ ساری زندگی گزری او کیوں نہ منہ دکھلاوے بھیجا روز پیغام اے باد سبا میں نکمے نو گل لاوے عاشق ہن مر کے ویکھوں متا یار قبر وچ آوے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 آج عاشق ہن مر کے ویکھوں متا یار قبر وچ آوے. ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین واہ 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 جس کے دل میں حسین ہوگا این ہے تے کائن کائن نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کائن نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جیندے دل وچ حسین کائن نہیں جیندے دل وچ اللہ تیری حیاتی کرے تیرے ہتھے نو سلامے ہاتھی تھائی رکھے گھور شیر میرا دل میں پڑھ دے ماں ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی کرم کیتا حسنین دے نانے مڑ ساڑی جنت پکی ہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حجاب حق میں چلا گیا بلغ العلا بکمالہی وہ ایسا آیا کہ چھا گیا کشفت دجا بجمالہی پتھروں کو کلمہ پڑھا گیا حسنت جمیع خصالہی جس پر درود پڑھے خدا صلو علیہ وآلہ جدا دل کرے پڑھ لوے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عرب دی زمین فضا رنگین مکہ دا شہر خوشیاں دی لہر 12 ربیع الاول دی رات رحمت دی برسات عرشاں تو آئی سوغات اس سوغات دی کیا بات بی بی آمنہ دا وہڑا رحمت دا بسیرا بھج گیا. سبحان اللہ جی دل بولے میں کوئی پی ٹی ماسٹر نہیں کہ تو کو ہر ویلے آگا ہاتھ چاہو تے ہاتھ چاہو مکہ نہ چاہو ہاتھ دوندہ چوسی جائیں ہاتھ نال حسین کنے جنت دا ٹکٹ گھنا سبحان اللہ آئے
तरले शरले में को नहीं आंदे मैं आदा क्या पिया बहरा रबीउल अव्वल दी रात रहमत दी बरसात अरशा तो आई सौगात उस सौगात दी क्या बात है बीबी आमना दा वेहड़ा है रहमत दा बसेरा है भज गया अंधेरा है ताइफ तो टुरी है कदाई है जिंदा ना हलीमा माई है आप आवाजारे नाची लाचारे घर वाला बीमारे जन चाया नबियां दा सरदारे डाची दी वध गई रफ्तार सुभान अल्लाह डिठी पढ़ाई मौलवी दी पढ़ाई डिठी आई जैकेट तो दे चलो सुभान अल्लाह तो नहीं भी आदे पे ना अल्लाह रंग लावी ए जाफर कुरैशी इथों पढ़ दे इथों ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ जी मैं क्या दपया ताइफ तो टुरी है कदाई है जना ना हलीमा भाई है आप आवाजारे नाची लाचारे घर वाला बीमारे जरन चाया नबियां दा सरदारे नाची दी वध गई रफ्तारे अम्मा हलीमा मेरे नबी नु चाया सीने नाल लाया चेहरे तो कपड़ा हटाया बीबी एक नारा लाया जाफर कुरैशी ने 99-15 एल विच हलाले को सुनाया पता नहीं केकू मजा आया या ना आया सुभान अल्लाह वाह वाह जी 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 ओ बोलो जड़ा आया बैठे ओ बोलो जड़ा आया बैठे जी 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 हर बंदा ना अल्लाह बड़ी हयाती करे बीबी मेरे नबी कुछ आया सीने नाल लाया चेहरे तो कपड़ा हटाया बीबी एक नारा लाया अरबी विच जाफर कुरैशी पहले सुनाया ताकि मौलवी को भी पता लग बने मेरे को भी थोड़ी बहुत ज़ारा बायदरे बवांदी है बीबी इन करके आदि तल्ला अल्लाह या तल्ला अल्लाह फिल बहारे वल कमरे इको ना वधा जफरा इको ना वधा मौलवी बर्बाद करेंदा पे जड़ा कुछ करे नहीं तू ठीक है बीबी में जाके आदि तल्ला अल्लाह या तल्ला अल्लाह फिल बहारे वल कमरे वल हजर वल बदर तवल्लुदे तअब्बुदे तजहुदे तशहुद मुहम्मदा अहलन व सहलन मुहम्मदा तवल्लुदे तअब्बुदे तजहुदे तशहुद मुहम्मदा इफ्तिखार मजमा जाने ते तू जान बीबी जड़ी गाल कीती कुरैशी तर्जमा कीते ते हलालियां दे सीने विच तर्जमा वेंदा देखी बीबी आदी ए हुस्न जमाल वेखो काले काले बाल वेखो सुभान अल्लाह ओए सुभान अल्लाह लाल पगड़ी वाले बोल हयाती होवी हुस्न जमाल वेखो काले काले शाबाश शाबाश बेटा शाबाश 22 साल मेरा तजर्बा मिंबर ते बामन दा ए तजर्बे दे लिहाज नाल मेरे कने ज़्यादा है उवे मेरे कने उम्र च घट है मेरा तजर्बा है 22 साल शाजी शुगर दे मरीज को मिठा नहीं पचदा ब्लड प्रेशर वाले को लून नहीं पचदा यूरिक एसिड वाले को बड़ा गोश्त नहीं पचदा दिल दे मरीज को घी नहीं पचदा ते गंदे खून को नबी अली दा जिक्र नहीं पचदा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी जी बीबी में जाके आदि बैठी है बीबी आदि है हुस्न जमाल वेखो काले काले बाल वेखो हुस्न जमाल वेखो काले काले बाल वेखो तकदा रवे बंदा रब दा कमाल वेखो अल्लाह 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 सखर गिदी में तो रास्ते में तू थक वैसे इथा बोल सा चंगा रास्ते हैं हुस्न जमाल वेखो काले काले बाल जियो सफी बेटा हुस्न जम है कई बंदे सुंगड़े खड़े वे कोई मर्री में चाहे खड़े वे हुस्न जमाल वेखो काले काले बाल वेखो तकदार रवे बंदा रब दा कमाल वेखो अल्लाह 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 जेड़े पीछा बैठे हुए मैं राजी हां ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ बीबी पईया दिए गोरे गोरे गाल वेखो चेहरे दा जलाल वेखो गोरे गोरे इन्हें को देख पीछे जींदे बैठे मार तक नहीं गए गोरे गोरे गाल वेखो चेहरे दा जलाल वेखो को आता कुछ नहीं देख जरा चेक करके जींदे बैठे ना गोरे गोरे गाल वेखो चेहरे दा जलाल वेखो
रज वंजन हुस्न पे मिसाल देखो अल्लाह 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 हुस्न संगलिया अल्लाह रंग लावी अल्लाह 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 जी शौकत जरा ठहर बन अल्लाह तोड़ी हयाती करे इफ्तिखार में क्या दा पिया है जुमला तेरी नजर नहीं करेंदा एक मुछी वाले फिरा दी नजर करे ना बीबी पैया दिए है शमसुद्दुहा देखो बदरी तो जा देखो शमसुद्दुहा देखो बदरी तो जा देखो क्यों ना मैं शुक्र पढ़ा महबूब खुदा देखो अल्लाह अल्लाह शाबाश 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 बेटा स्वेटर समेत तू पढ़ता बैठे अल्लाह रंग लावी हाथ बुलंद करके नारा रिसालत रसूल अल्लाह मेरा कबीर वाला तू है मियां अख्तर नवाज सरवरी सुल्तानी साहब अब्दुल हकीम तो जिथो जिथो आ गए शुक्रिया अदा करो तो गुज़ारा खुद सदवा भी मेरे नाने दा मेरे बाबे दा जिक्र आके सुन गिनो जी 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 अल्लाह 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 तो मैं क्या था पिया बीबी में मेरे नबी को चाहते इन्हें चाहते मौली साहब इन्हें चाहते चाह के ना नाल आगे औरतां उन्हें किधर दिखा था सही ए की हो जियां ना 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 तू सब बहु आराम ना सही काट गिनो बीबी में चेहरे तो ना कपड़ा चाहते उन्हें के दिखा था सही ए की हो जियां की हो जियां उन्हें विचों एक बुढ़ड़ी आदी है वो दे ई है जियां दा कोई आया ही कहानी है की हो जियां है ए की हो जियां जी तेरी हयाती होवे बीबी जड़ा जवाब दिते मेरा दिल में चाहत सौंध दे डब्बे ते लेके चला वना बीबी आदी है दूर दूर वेखी ये ता लगदा सखी है दूर दूर वेखी ये ता लगदा सखी है मेरे हक वेखी ये ता नबियां दा नबी है जड़ी जड़ी जातू लंघे वाह 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 सुभान अल्लाह होए 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 जड़ी जड़ी जातू लंघे मिट्टी खुशबू विच रंगे जड़ी ए होंदी है पढ़ाई जड़ी जड़ी जातू लंघे मिट्टी खुशबू विच रंगे सुनिया है यूसुफ भी हुस्न दी भीख मंगे अल्लाह 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 50 साल दी खैर नाल मेरी उम्र थी गई है ई मुल्क दी उम्र भी खैर नाल 70 साल थी गई है 8-9 साल कने बंदा हो संभाल गिंदे बचपन तो ला के ते हुण तक इहो सुनदे आए हैं बाबा महंगाई बहु है जेड़े जमाने रेडू होने हन बंदे आते हैं महंगाई बहु है जेड़े जमाने साम संग आ गए महंगाई बत भी बहु है यानी कि ई मुल्क च कहीं को असा खिलदा नहीं डिठा हर कहीं को रोंदा डिठे मेरी ही जिंदगी विच भुट्टू साहब भी आए महंगाई वत भी नहीं घटी मियाँ साहब 4 दफा 3 दफा तशरीफ घेने महंगाई वत भी नहीं मुकी 2 दफा तीर वाले साहबान भी आए ते खैर नाल 1.5 साल थी गए हुण तां जेड़ा रहमतां टुट जा पैन हुण पीटी वाले सिर तलू ते कर बस अच्छा हुण जेड़ा रहमतां टुट जा पैन बल्ले ही बल्ले आओ जनाब ना ताई महंगाई टुटण दा इलाज ना नून कने है ना जनून कने है ना तीर कने है मेरे को मुबारक दे हो मैं कुरान चो महंगाई टुटण दा तरीका कट के देगा आखो तो मैं दसा दे मां मैं को पूरे पाकिस्तान दा ठेका नहीं चाहता होया जड़ा एडा 12,000 है इन्हें को तो मैं कुरान सुना सकदा ना तुसा मेरे उत्ते शक करे सो तुसा मेरे अमामे ते शक करे सो तुसा कुरान ते शक करे नहीं दे सकते क्योंकि जै भेजे ओ रब्बुल आलमीन है सैयद दादा जितना बैठे भी मेरे नाल अदल करे जै भेजे ओ रब्बुल आलमीन है जुनैद जेड़ा कुरान चा के आए ओ रूहुल अमीन है ते जेडी झोली विच मेरा पुत्र कुरान लथे ओ रहमतल लिल आलमीन है ते जै कैद विच पड़े ओ हमशीर
جائیں سانگ تے پڑھے او سید شبیر ہے سبحان اللہ واہ واہ کیوں ہے مہنگائی بھائی دفر وجہ کیا ہے تیرے ترائے پروگرام ان رڑدا تو ہی نہیں بھی چھی پروگرام میڈے ہونے ڈھڈڑی میڈی بھی نہیں بھری دی نات کھان بھی سارے نہیں رڑدے اے تو میں خیر جنید بغدادی بیٹھن سارے کہیں دا ڈھڈ نہیں بھری دا وجہ کیا ہے سب کو بیماری کی لگی سر تو سب سونا بیٹے سن دے تو وچوں وچوں خوشی نہیں بیٹھے تو سب سمجھی بیٹے میں یار مول میں ڈھیلا ہے کرسی ڈھیلی ہے میں ڈھیلا گیا میں تو تے بڑا راضی بیٹھا قرآن دی قسم ہے لوگ دے کھانے وچ لگدے تواڈے نبی دے لنگر کھانے وچ لوگ دے فساد وچ لگدے تواڈے نبی دے میلاد تے لگدے خدا مقدر دی بات ہوئی ہے نا ہاں میرے بچوں میں دساں بیماری کیا ہے میں ہومی پیتھک دے قطرے دساں تے تساں بالکل نہ سنو میں کوئی میٹھی گرال دا ٹیکا دساں تے تساں وقت بھی نہ سنو میں کوئی کرشی دا شربت دساں تے وقت بھی نہ سنو لیکن مہربانی کرو قرآن تے سنو ایک رومنا میں پاؤں میں کیا کروں وچ تنور بلنا کھڑے تن جنید 16واں سپارہ ہے سورت طٰہٰ ہے 124 نمبر آیت یہ 5 بھی ہے اور سید اگر انہیں دا مور توڑے موری جلدہ بن گیا میں 126 بھی سنا اللہ دا اعلان ہے اللہ فرمین دے نبیان دا سلطانہ شاہ زمانہ عرش تے آمن والا میرا انوکھا تے لاڈلا مہمانہ عرب دا جج بھی ہیں نبیان دی لج بھی ہیں غریبیں دا کج بھی ہیں کعبے دا حج بھی ہیں امت دی لج بھی ہیں نانا شبیر بھی ہیں روشن ضمیر بھی ہیں نبیان دا پیر بھی ہیں بے عیب بھی تو ہیں لا ریب بھی تو ہیں نالے جان دا علم غیب بھی تو ہیں صراط مستقیم بھی تو ہیں خلق عظیم بھی تو ہیں مکے دا در یتیم بھی تو ہیں اور صدیق دا دل بر بھی تو ہیں فاروق اعظم دا افسر بھی تو ہیں عثمان دا سرور بھی تو ہیں علی دا آقا بھی تو ہیں اعلان چکر اعلان چکر اعلان چکر اللہ کیڑا فرمایا بابانگے دہل اعلان چکر ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی وقت سنو حافظو کاریو میرے بہمیلی بنو نہ میرے نال دفے نہ میں 4-5 بندے اپنے نال گھنا یا میں کو رب دا سہارا ہے تے رب دا سہارا ہی کافی ہونے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا اے محبوب اعلان چکر جائیں میرے ذکر کنے منہ موڑیا جائیں میرے گھر کنے منہ موڑیا جائیں میرے قرآن کنے منہ موڑیا میں کو ایک بیماری لا دیونی ہے اللہ کیڑی فرمایا معیشتاً ضنکا اوندا ڈھڈ کدی نہ بھری سی اوندا ڈھڈ کدی نہ بھری سی کوئی مہنگائی کہنی تیڑا میڈا ڈھڈ نہیں بھری دا پیا تیڑے 4 مربع ہیں تا تو 5واں مربع گھلنا چاہنائی میں 4 تقریراں کر رہا تھا میڈی ڈھڈ نہیں بھری دا میں 5ویں بھی کرنا چاہنا اور توڑے 3000 تنخواہ ہوئے تو سم 50 گھلنا چاہ دے وے توڑا میڈا ڈھڈ جڑا نہیں بھری دا پیا اندی بچہ اے اساں اللہ دے گھر کنے منہ موڑے چاہ توڑے جو کیڑا ہے جڑا عشاء دی نماز پڑھی بیٹھے کیڑا ہے
لنگڑ پنج نمازاں پڑھن ارمان تائیں گال دائے یار مسکال دے دے وے اساں قبلہ کچا کھوٹ اپنے نہیں ہیں یار میسج چکر رہے اساں میرا خیال ہے پپلی اڈائی کراس کر ونیوں مؤذن اذان دے وے تیری میری لت مسجد جنی میں دی میں کو دسا اللہ تے کو بیماری لاوے یا نہ لاوے یار دی مسکال سن گئی مؤذن 5 دفعہ سڑیں دے انکار کرے نہیں ہفتے وچ 35 دفعہ سڑیں دے ڈیلیٹ کرے نہیں 15 دیوارے وچ 70 سدے آمن رب دے تے کو ہوش نہیں آندا مہینے وچ 140 سدا تیرے رب دا آوے او تو مسجد وچ لت نہیں بھی رکھیندا بلکہ دے بتھاڑ نال دی میں بھی حسینیاں بتھاڑ ڈٹھئی حسینی بنن دے قابل دا حسین تا او ہے جڑا ترے دیوارے دا پیاسا ہے شمر کو دے آرام نال خنجر چلا میں نمازی حسین سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کاری حسین کیڑی ترقی کیتی گئی موبائل ٹچ لئی بیٹھئی فیس بک بنا گھن دئی ایڈیاں بنا گھن دئی موبائلے وچ لاکاں لا گھن دئی مگر ماں مرونی تے کو جنازے پڑھن دا ڈر نہیں آندا کیکو رواں کیکو میں گال کراں اچھا موبائل چلاون نال تے کو جنت ملسی سویرے موبائل کھلے نہیں کڈہیں یار دا میسج نہ آوے حالانکہ قرآن کھولی دے وچ پروردگار دا میسج تیرا انتظار پیا کریں دے لکھاں دا خرچہ تو سب محفل تے کیتی بیٹھے دے تہاڈا کیا مطلب ہے میں میں بس ٹھا پھا کر کے بنیا پیا اللہ تہاڈے ہم کیوں قبول کرے بچہ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا دیکھو میں تنگ کر کے رکھ دے ساں اگر تو میرے گھر کنے منہ پھیریا وہ مسلمانوں حالی بھی ساڑے اتے رحمتاں تھی من اللہ گوائے اور میاں پچھلے ہنے پھٹیں دے سیزن وچ فاضل پور دے علاقے وچ ایک لڑکے ماں کو سویرے کٹے سارے دیوارہ ماں کٹی دی رہ گئی ہے وہ آسمان دو ڈٹھے کوئی چھڑوا میں نہیں آیا وہ علاقے فصل پھٹی دی ساری تباہ تھی گئی وے گوگل تے چیک کر گھنو توڑے ہی خانے وال دے وچ تو سب پتہ نہیں جان دے وے کہ کہنا ایک کبوتری بعد 2.5 لاکھ دی قبلہ جوڑی ہریے اس ساری کھٹی کو 20 لیٹر سٹ کے بھا چلئیے انہوں کھٹی وچ کبوتر سیڈن انہوں ہوا آئیے تو جا فصلہ تباہ تھی گن حالی بھی کھل دے وے اور جڑے ملک وچ ہی جڑے ہیرو ہومن جڑے ملک وچ کنجر وڈے سیاست دان ہومن اتھائی مولوی کو کون برداشت کریں دے گل کریے تا گل بھی پلے پائندی جے گل وچ کسی دا دھیان ہوئے اس گل نو سن لمنا چاہیدہ ہے جس گل وچ دین ایمان ہوئے اور بے اثر نو گل نہیں اثر کر دی میرے ہاتھ وچ پاک قرآن ہوئے اور جعفر قریشی دعا چمنگ سلام مرن تو پہلے خاتمہ بل ایمان ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حاضر بیٹھے ہوئے کہ کوئی نہ بولو وہ توانے میرے کنے دا کبوتر بھی چنگا ہے جدا مالک دیگر ویلے کھوٹی بھی چو کٹھیں دے یا دے اڈ کبوتر اے نہیں آدھا میں کو باجرہ تا کھامن دے کبوتر اڈی پاؤں دے بل کبوتر دے دے مالک سدے تما بنیا ہائے 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 کبوتر دیدا کھڑے اڑدا کھڑے دیدا کھڑے جنید مالک تلے کھڑ کے کہ آ حالانکہ انہاں وضو بھی کہنی مسلح کے بھی کہنی کہ ہوا کہ آ تو کبوتر فوراں تلے ڈھائے پہ وجہ کیا ہے اوے کبوتر نسلی ہوئے تا مالک دا آنکھا منے دے امتی اصلی ہوئے تا محمد دا آنکھا منے دے جا سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی بیٹا تو اصلی امتی نہیں بھی بیا تو اصلی امتی نہیں بھی بیا
बिल्कुल नहीं पिया। तू रमजान करने पहले बीमार थी भी नहीं ते को रोजा ना रखना पवे। तू कुर्बानी वाले महीने करने पहले गरीब थी भी नहीं ते को हया नहीं आंदा। तेरे पुत्र कने सैमसंग 125, तेरे बे पुत्र कने हवाए दा मोबाइल, तेरे घर दे हर कमरे विच टीवी। अजन भी रन कने पुछ नहीं कुर्बानी करूं हालात ता बड़े औखे न बड के मरवन। 9000 दा घट्टा नहीं भी देंदा। ओ ते को क्या पता दुंबा कहीं दिता हाथ करबला विच कुंबा कहीं दिता हाथ सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। क्या बात है, बड़ी कबूलियत वाली महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देदा बैठा और देख पकावन वाले को पता लग बंदे के देख अज कीने बख्शी। मैं मिंबर पे बैठा महफिल 99 बैठी नहीं पई ते बेंदी मदीने भी पई है ते करबला भी बेंदी पई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अल्लाह को सलामत रखे मेरे चांद, आप खुश रहें। वमन अरदा अन ज़िक्री, ए बीमारी लगी है जदा एड्स दा इलाज है, कैंसर दा इलाज है। ये जड़ी दिल विच बीमारी अल्लाह लई है ना, इंदा इलाज कोई नहीं। इंदा हिक्को इलाज है। मुअज्जिन दी आवाज सुनो, मसीत च बनो, मथे जमीन ते रखो। जेड़े चिट्टा डाढ़ा कीती बैठे वे तो आपको भी थोड़ा जिहा ख्याल नहीं आंदा तो आपको मैं क्या खां। खांदे खांदे दंत घस गए मगर रज़ाक दा शुक्रिया अदा नहीं कीता। बस करो यार, बस करो चाका का सही, बस करो। पहले पुत्र खिले से हुन डे दे गए नहीं, हुन पोतरे खिले ने हैं, हुन डे दे गए नहीं। साकू खंग थी वजे नोरी अपने पोतरे को साडी झोली विचों कढ गईन। ख्याल मतलब डाडे को दम आए ते गुट्टी भी न थी वजे। पहले पुत्र पाले हुन पोतरा पाले। हुन बस कर सारी बीमार ना तू होटल ते बाहर, ना तू मंग पत्ता खेड़, ना तू सिप खेड़, ना कुक्कड़ पाल। मुसल्ले ते बाए मत्था जमीन ते रख। मंगन तेरा काम है, अदा करन मुहम्मद दे रब दा काम है पिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मामे दा असर हो गए। आखिर मां गाजी मुमताज दी भी तो आई ना। हुन ई इलाके विच बड़े बड़े उलमा ने, लेकिन मौलवी हजरत शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद इरशाद दी भी तो अम्मा है ना। मां विच फर्क होंदे। दैन होर होंदी है, हुसैन दी मां दी कनीज कुछ होर होंदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। उल्टी चाल, उल्टी चाल, उल्टी चाल, उल्टी चाल। 99 तो स्टॉप ते चले गए। बस वेंदी पईए विहाड़ी। मैं बस दी छत ते बैठ गया ते मैं छत ते बैठ के आदा बैठा अल्लाह मेरे को मियां चन्नू पूछा। ये बाल जेड़ा खिलता बैठे ना, मतलब एक बाल समझ आ गई है। वो बनना तो है मियां चन्नू ते बस से बह गई तो विहाड़ी दी ते बैठा ही छत ते। मेरे को मियां चन्नू पूछा, मियां चन्नू पूछा, मियां चन्नू पूछा। ओ मरे बस वेंदी पईए विहाड़ी। तू मियां चन्नू की ने वैसे तू था क्या बैठे करे देवे खांदे सूदी वे अल्लाह हुसैन दी जन्नत दे। खांदे सूदी वे जन्नत हुसैन दी मंग देवे। धीरी दा हक दब वेंदे वे ते जन्नत हुसैन दी मंग देवे। ए रूट नंबर ना मिला, रोग नंबर ना मिला। चंगा नंबर है दिल विच सिम इश्क मुस्तफा दी पा, अख विच हया चपा, ज़बान विच अखलाक चपा, हाथ विच चंगाई चपा। वल इथ भी बेड़ा पार है ते उठ भी बेड़ा पार है पिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। राजी बैठे हुए क्या कहना, खुश बैठे हुए, मोबाइल ठीक चलता पे तो समझ सोना बेटा सुन दे। वमन आरद अन ज़िक्री फइन्न लहु मईशतन दनको। मैं ते को तंग करके रख दे सा। अड बहरिया टाउन दा मलिक रियाज नींद उक भी नहीं आंदी। एमसीबी दा मोहम्मद मनशा नींद उक भी नहीं आंदी। लियाकत कायम खाने को भी नींद नहीं आंदी। जिंदे कने अपने खजाने दा कुंजा ही ना खुल जाहन। जरदारी को भी नींद नहीं आंदी। नवाज शरीफ को भी नींद नहीं आंदी। और जाफर कुरैशी गलत लिया दा बैठा मेरा खातम
मुस्तफा ईमान ते ना होवे अगर मैं गाल गलत करा और मैं पराडो विच बंदे को बेचैन डिठे मैं डांद रेड़ी ते रात को बंदे को सुता होया डिठे डांद ठीक वेंदा पे रेड़ी भी ठीक वेंदी पई है वजह क्या है और करोड़ कमा के बेचैन ए 800 दा फेरा ला के चैन च वजह क्या है अल्लाह दे दे के ही नहीं मेरे कम जे को 800 दे मा शुक्र पढ़े ना उदे नेड़े बीमारी आसी ना उदे नजदीक लाचारी आसी ना उदे को मंजिल ते ना पूछावा तो मैं मोहम्मद दा रब ही कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह हैरान दिया बड़े मौलवी किथों आ गई है किथों दी बला आ गई है सादा काम है मेरा बेटा मेरा अबू ते मैं को सदा मैं कुतरा बड़े दे बाद टाइम दी लेकिन मैं को दस दी वाए दस दी तो पहले क्या करूंगा ते टेंशन गिरन तवज्जो है कि कोई नहीं अगर तुसा सारा मजमा आदे जाफर कुरैशी साडी इज्जत होवे तो मैं ताकू नबी दे मिंबर ते बैठ के ऐसे नुस्खे दे के वना इथ भी गवाह हां सैयदां दे सामने अग्गा भी गवाह कई बंदे समझे ने 99 15 लो बताए सब की में जड़न इज्जत मिलती हो क्या करे से महा की जैकेट पा गिन सन वाल मौली साहब तू दाढ़ी भी खान ते सुभान अल्लाह भी आख चा ठीक है ना महा की जैकेट च पेसन वाल इथा मुंदरी च पेसन वाल क्या करे सन वाल चैन की मुंदरी दी चैन की सोने दी ठीक है ना सही भला उनको बीमारी ये हो सी कि बिरादरी विच आसन त ई करें दे आसन बिना दी फौतगी थई भई ओ ई करसन मोबाइल ई हाथ ते गड्डी दी चाबी ई हाथ ते बूट ऐसा पेसन जेड़ा गली विच ठक ठक कर रहे ओ दिन साकू कोई देखे ओ मर रही ने जैकटे नाल सोने नाल इज्जत नहीं भी मिलदी ते को मैं इज्जत दसे ना इज्जत किवें मिलदी है सरजा आना पैनी तू नवे सरजे दे जोड़े गिनसे ए जेड़े सरजे दे नवे जो पुराने जोड़े पिछले साल वाले हैं ना सवेरे सवेरे कई गरीब को दे जा देख तेरी इज्जत ना बंधे त मैं मिंबर ते बाहमानी छोड़ दे साधु काम कर सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह जी 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 जड़े आदे वे साडे नजदीक बीमारी ना मने मेरे बड़े भीरा को शुगर है मेरे छोटे भीरा को ब्लड प्रेशर है मखदूम साहब में को तवीज दे कोई तवीज सवीज मेरे कदे कहे नहीं ते को हिको तवीज देना अगर बीमारी कने डरना चा नहीं ही 99 चक विच कई गरीब बीमार को देख चा जेड़ा पुराना बीमार होवे ते आके यार 1000 रुपया ब्लड प्रेशर शुगर दी दवाई आंदी है पैसे थींदे नहीं पुत्र दा काम लगदा नहीं तू बीमारी कने बचना चा नहीं हुंदे कने पर्ची घिन चा हर महीने हुंदी दवा घिन के हुंदी तल्ली ते रख मैं लिख देना और दवाई ओ खांसी तेरे नेड़े बीमारी ना सी जी 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 हाली पिछले बंदे हाथ नहीं चले पे मैं मुतमैन बैठा कि मैं ठीक बेटा पढ़दा भाई ये चाक साउंड वाला रिकॉर्डिंग कर ले ये मेरे नुस्खे हैं ये आजमूदा नुस्खे हैं नबी के मिंबर पर बता रहा हूं गिनो मैं को शैतान दी कसम है जेड़ा बंदा दे जाफर मेरी औलाद ना फरमाने मेरा तो पुत्र मेरा आंखा नहीं मने दा मैं क्या कर रहा मैं ते को दसेना तेरी औलाद फरमा बरदार बनसी ओ कीवें बनसी मैं दसेना ओ ए है मेहरबानी कर कई गरीब इलाके दी बच्ची जड़ी परनीजना चाहती है ते जहेज दे पैसे गए नहीं चुप करके उंदा जहेज दी घिन जा उंदे हाथ पीले कर जा तू दो बच्चियां दी शादी कर तेरी औलाद फरमा बरदार न बन बने के आके वल मेरे को पकड़ घिनी सुभान अल्लाह वाह 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 अच्छे सर मेरे कने यो दाल दलिया है चंगा लगे तो तोड़े मुरी साड़ी गिन वरना कोई जरूरी काम नहीं है क्या करनी अगर चाहते वे खबरदार ई दौलत को मसला ना बनाओ रोदेदारों पहले टेम देखना दू वड के 3 मिनट थी गए तो बाकी 27 मिनट रह गए तवज्जो कराए तुसा कड़ी पिछावा डिठे सवेरे सवेरे चोपी में कर गए जी मैं कोई एटम बम बैठा डसे ना ओए साया डिठे में अपना ठीक है ना जी तुसा साये दे पिछो लगसो ना साया ਤੁਹਾਡੇ हत्थे ना आसी अल्लाह करे मेरी मेहनत जाए ना थी वे मैं बड़े समझदार मजबे बैठा पढ़दा
تساں سائے دے پیچھے سویرے ٹرو نہ تساں سایہ تواڈے انہاں دی پیچھے اگوں ٹرسی لیکن اگر تساں کعبے والے پاسے منہ کر کے ٹرو بھائی کیا بات ہے میں راضی ہوں سرکار میں راضی ہوں اگر تساں کعبے والے پاسے منہ کر کے ٹرو سایہ پیچھے نہ ہوسی سایہ تواڈا غلام بن ویسی غلام بن ویسی وجہ کیا ہے اللہ دے میرے گھر جو آندا پئی میں تیرا پیچھا میں تیرا غلام چکیتے اور تو سر جھکا سر تو جھکے دا ویسے رب فرمے دے رحمتہ میں بسے دا ویسے تیرے اوپر حق کے سبحان اللہ واہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا اللہ فرمائے دے میں تے کو تنگ کر دے سا اے تا دنیا میں اللہ سزا دیتی تے ول کیا کرے سے ہائے ہائے اگر تواڈی توجہ ہوئے تو میں بئی سزا ہی دساں اللہ فرمائے دے تے کو دنیا وچ بے چین کیتے نہیں اے میڈا اے میڈا اے میڈا اے میڈا اے میڈا اے میڈا ہن جلے مرسے نا تو ول جلے قبر وچ اٹھ سے قبر وچ اللہ وال کی میں فرمایا ونحشرہ یوم القیامت اعما دیکھو قیامت علی دیوار قبر وچوں میں اندھا کر کے نہ اٹھاواں تا محمد در رب حضرت ٹھیک بیٹا پڑھنا سرکار اے قرآن کوئی ڈوڑا تک ہے نہیں کوئی ڈوڑے آنے الحمدللہ ڈوڑے میں اپنے پیو دی شان نہیں پڑھدا حسین دے بارے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت الدیوار قبر وچوں اٹھ سی اندھا تھی گئے 99 چک وچوں بندہ اندھا تھی کے اٹھے اور میاں اڈا پل مسافر تو اندھا تھی کے اٹھے ملتان وچوں اندھا تھی کے اٹھے دے والو آکسی اللہ میں کو اندھا کیوں اٹھائی ذرا دکھامی موبائل میرا بچہ میں کو اندھا کیوں اٹھائی او آکسی اللہ مہربانی کر اے بے ملیر مساط بالکل ٹھیک ہے تو میں اندھا کیوں پیا اٹھدا وجہ کیا ہے جڑی گالو کرے سی او بھی قرآن ہے جڑا اللہ جواب دے سی او بھی قرآن ہے اور جڑا اندھا تھی کے اٹھے او دے کھڑے قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا اللہ میں کو اندھا کر کے اٹھائی میں تو ٹھیک ہاں میرے تو اکھاں ٹھیک ہیں میری تو دور دی ٹھیک ہے نزدیک دی ٹھیک ہے اللہ ملیر مساط ٹھیک ہے میں کو اندھا کر کے کیوں اٹھائی اللہ جڑی گال کرے سی او بھی قرآن ہے اللہ فرماتی او کیا پیاد ہوئی او قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا اللہ دنیا میں تو ٹھیک ہن اندھا کیوں اللہ فرماتی قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها ہائے ہائے وكذلك اليوم تنسى بکواس نہ کر دنیا میں تو ساڈی نہ سوندا ہمیں ہونا سا تیری نہیں سوندے بھائی سبحان اللہ واہ 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 اے ہے تقریر مہربانی کرو سر میں بہت شکریہ سر بہت شکریہ میں قرآن پڑھ انہاں سیدہ دے سامنے میں علماء دے سامنے گواہ ہم بچے قرآن اچھا اندھے تھی کہ اندھا تھی کہ بندہ اتھو اتھا نہیں آ سکتا تو حشر دے میدان وچ اندھا ہو سے تکی میں اٹھ سے میں کو دسا ہون اجازت دے ہو 20 منٹ میں گھڑی تو بڑا کنٹرول کی بیٹھا ہون اجازت دے ہو تو آپ کو کوئی کامیابی دا نسخہ دتی ونیا تے گھندے اساں آمنہ دے لال کرے میرا خیال ہے تہاڈا موڈ کہنی حالی گھنڑ دا ہاں بھئی تہاڈا موڈ ہے میرا بچہ سونا مہربانی فرمائے اندھے تھی کہ اٹھو ساڑھا دا کوئی ہے کہ نہ سونا ٹھیک ہے گناہگار ہیں بیکار ہیں بد کردار ہیں تے مہربانی چکر زبانی چسکے چینی ہے کلمہ تا تیڑا پڑے تھے چلو بیا کو جنگل جمی آسے ساڑھے کاننے چ بانگ دا حضرت صاحب دیتی ہے ہی نا سونا مہربانی چکر تے تا اوکھی گالے ہن کبری چو نکلو تے وال اندھے تے دنیا میں سکون نہ ہوئے ہن کروں تا کیا کروں کامیابی واسطے زہرہ دا بابا فرمائے دے ایک کام چکر جڑے این جملے تے بولے ہوئے تو نسلاں جی تواڈے نسلاں جی من جی میں بڑا راضی ہاں جتھا تسا سونا بولے سو میں تو داد دے دے سا تو کہ میں بخیل ہاں نہ میرے بخیل یار ہیں میں سخیاں تے سخی میرے یار ہیں میں تا آکھ دینا قدم قدم پہ میں ایک کام کرتا ہوں نبی کے عاشق کا احترام کرتا ہوں نبی علی کا ذکر سن کر جس چہرے پہ نور آ جائے اس حلال زادے کو میں جھک کر سلام کرتا ہوں سبحان اللہ شاباش
شوکت شاباش کیا بات ہے جی 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 ایک دو ترے چار اللہ اے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہومن سونا اللہ تیرے نبی دے امتی ہیں یا رسول اللہ فرماؤ ہن کیا تھی سی ساڈا سونا فرمائے دے ایک کام کرو تو سب سونا بیٹے سن دے میرے معزز سامعین ایک کام کرو سونا ایکو کام فرمایا ایک کام کرو اللہ دا نبی وال اجازت ہے کام سونا تھی نہیں فرمایا ڈاڈھا سونا تھی سہی کیڑا کام کروں فرمایا مم ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنہ میری آل نال پیار چکر اے جڑے نیوے بولے میں کو ارمان ہے تھوڑا مولا مہربانی مم اے حدیث نہ ہوئے میں گردن کٹواڑے سا مم ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنہ بھائی جاتے سائیں فرمینے ماتا شہیدہ جڑا میری آل نال پیار چکرے اور جڈن بھی مرسی ایمان والا تھی کہ مرسی الحمدللہ سنیو توڑے مقدرے کو سلام ہے اور توڑی محفل وچ 5-7 سیادہ بیٹھن چلو میاں کو جڑی ہنے دے صدقے ساڈا تا کام تھی ویسی نا اے جڑے بندے گرک دینا اس سیدے کو چھڈن دی کیڑی ضرورت ہے سیدے دے بغیر تا تیری نماز قبول نہیں تھی نہیں تیری محفل کتھا قبول تھی سی اور سیدے دے بغیر تا تیرا حج قبول نہیں تھی نا کتھا قبول تھی سی میری آل نال پیار چکر تو جڈن بھی پیار کرے سے جڈن بھی پیار کرے سے جٹن بھی مرسیں مومن تھی کہ مرسیں ہون اتھیں ڈو لینا پڑھا چا میرا دل پیا کریں دے پچھلے آدھے بیٹھیں ڈو والے چلو نہ آکھو پڑھا جا ہر جاتے چمکار علی دے لالا ہر جاتے چمکار علی دے لالا صحیح مہربانی ہر جاتے تسا صاحب نظر لگ دے بے صحیح ہر جاتے چمکار علی دے لالا بن جاتوں بدار علی دے لالا بن جاتوں بدار علی دے لالا میرا اللہ جڑے ہاتھ چاہی بیٹھے این ٹائم تماشا دیکھن کوئی نہیں آندا سیدائی آندن اللہ کرے ہاتھ کعبے کو بھی لگے نبی دے روزے دی جالی کو بھی لگے ہر جاتے چمکار علی دے لالا بن جاتوں بدار علی دے لالا جنیدی دے شوقت نالاون ہر جاتے چمکار علی دے لالا تو ہاتھ جاؤ بیٹا ہر جاتے چمکار علی دے لالا بن جاتوں بدار علی دے لالا ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے ہر گھر دے دروازے شام نو بند تسا جتے دے پے تو ہر دے پے علی نال جیندا رجو چنگا کوئی نہیں او بندے دا اصل لہو چنگا کوئی نہیں ذکر علی وچ منہ جا وٹاوے یا بندہ غلطے یا پیو چنگا کوئی سبحان اللہ او میں صدقے علی نال جیندا رجو چنگا کوئی نہیں او بندے دا اصل لہو چنگا کوئی نہیں ذکر علی وچ منہ جا وٹاوے یا بندہ غلطے یا پیو چنگا کوئی نہیں ہر جاتے چمکار علی دے لالا ہر جاتے چمکار علی دے لالا بن جاتوں بدار علی دے لالا بن جاتوں بدار علی دے لالا اے شیر پیر امان اللہ شاہ سے اتنا میں کچھ چنگا لگ دے پچھو نہ پردہ بھی میں آنکھ بند کر کے پیاں صدقے جاواں سبحان اللہ صدقے جاواں پانی باجھوں ریت اتوں صدقے جاواں پانی باجھوں ریت اتوں ہو گیا میرا پار علی دے لالا ہو گیا میرا پار علی دے لالا جڑے کھڑے میں پترو ہاتھ چاہ سکتے میں تو ہاتھ چاہ نعرہ حیدر
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تشریف رکھو سارے آنکھوں تک کالی لگار والے عباس چکرے نہیں بس نہیں کرنی اس ویلے کتنے میں جلے ویلے میں 2 گھنٹے بیٹھ رہے سارے اچھا میں نوکر ہوں تو سب تشریف رکھو سر میں نوکر ہوں سے میں نوکر ہوں میری مجال ہے سر حاضر صحیح حاضر نبی دی آل نال پیار چکر مولانا صاحب ٹھیک ہی بیٹھے گا نا نبی دی آل نال بندے عجیب بن الٹا دریا چلے دے بدن اپنے ایمان دا پتہ کہنی گال کرنی ایمان ابو طالب تے اپنے ایمان دا پتہ کہنی گال کرنی ایمان ابو طالب تے سارے دیمار کوڑ مارنا گال کرنی صدیق اکبر دی سچائیں تے سارے دیمار دھیری دے حق کھامنے گال کرنی فاروق اعظم دے عدل تے ساری دیمار گندے فلماں دیکھنا گال کرنی عثمان دے حیات ہے ساری دیمار بھانگ رگڑنی نعرہ لاونا مولا علی دا مہربانی کر آکھنا ساکو علی اکبر دی اذان سنا تے مسجد دی اذان سننی دی این نہ کرے اے واسطہ نہیں ایس ایچ او نال لڑائی ہوئے تو میں تھانے وچ منہ چا ونجا تو میں بھی بے وقوف ہاں کاکا نمبردار نال لڑائی ہوئے تو میں ڈیرے تے بانی کھڑا مائیں آیا کھڑا اے بھی بے وقوفی ہے ملاح نال بھی لڑائی ہوئے تو میں بیڑی وچ بائے ونجا اے بھی بے وقوفی ہے جنتی ونجن دا دل ہوئے تے ذکر علی دا نہ کرنا تا اے بھی ڈبل بے وقوفی ہے یہ تے کوئی آسان ہے اے پچھو ہون داد بڑی چاہتی ہے یہ دل کرنے دے بندہ اڑا ہی چاہیا 12-13 منٹ میرے کنے ہیں باقی ومن آرد عن ذکری فإن لہو معیشتا ضنکا علی دے گھرانے دولت کو پروں تے کیتے سر میں تو کو صحیح بیٹھا دا تو سا گوگل تے چیک کر گنو توڑے مہنگے موبائل ہیں علی دی اولاد تے علی سائیں دولت کو پروں تے کیتے علی سائیں تا دولت کو طلاق دی آج دنیا میں جتنا روزے ہیں جو سب تو زیادہ جڑا سونا لگا کھڑے ہو علی دے روزے تے لگا کھڑے ہائے ہائے جڑا نہیں بولا میں کو ڈوکھڑی تے سی میں کو ڈوکھڑی تے سی علی دولت کو نیڑے نہیں لایا دولت علی دی لونی بنی رہ گئی ہے اج مولا علی دے روزے تے سب تو زیادہ سونا جڑا لگا کھڑے علی دے روزے تے لگا کھڑے ناراض نہ تھی سڑنا علی یا علی دے پترے کنے انہیں دا مقدر دیکھ حسین دے روزے تے دنیا میں سب تو زیادہ سونا لگا کھڑے ہوئے اور میں کو آنکھاں دے غازی عباس دے روزے تے سونا لگا کھڑے بی بی زینب عالیہ دے روزے تے جتنا سونا لگا کھڑے پورے شام وچ کہنا ہو سی ابیا تو دادا علی چلاون اے بھی علی دی اولاد چوں ایتھا دے کو میں گیٹ سونے تے دکھاواں وجہ کیا ہے جڑے دولت تے نہیں بنے دولت انہاں دے پیرے دی لونڈی بن گئی ہے تے جنے ہپ کیتی انہاں دا ڈھڈ نہیں بھریا آ تے کو علی دے ذکر دا ایک ورقہ سناواں میں کو پتہ لگ گیا نور سلطان آ گئے نہیں کیوں لگنے اے ساڑا بال ہے مسافر ہے آکو سبحان اللہ راضی بیٹھے
علی مولا دا آخری ٹائم ہے تسا علی دے نوکر جڑے وے تسا دا باہے ونجو کوئی 10 منٹ کو چڑھ دے میں کو پڑھن دے جڑے ہی وے علی دے نوکر باقی رتا موبائل والا میں تے کو نہیں آدا میں علی دے نوکر کو بیٹا علی ہاں بالکل تے کو نہیں تے کو بالکل نا نا آج راضی کی نہیں پہلے تیرا میرا لڑایا ہاں پوچھتے بیٹھے میرا ومن آرد عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا نحشرہ یوم القیامت اعمی اب دائیں بائیں آپ نہیں دیکھیں گے ورنہ میں ٹائم لمبا کر دوں گا اللہ فرمائے دے اندھا کر کے اٹھے سا تیرا وارث کہیں آخر دا مقصد ہے جڑے جنت دے وارث ہیں علی مولا دا 17 رمضان کو علی مولا تے حملہ تھے جی میرا بچہ اللہ تیری حیاتی کرے مہربانی بیٹا 17 رمضان کو حملہ تھے یا 19 رمضان کو ترے ڈیمہاراں علی مولا دی گردن وچ اتنا زخم ہن ابن ملجم نے 70 خنجر دے وار کیتے ہن مولا علی دی گردن تے آپ ہر ویلے آدے ہیں اللہ میں کامیاب ہاں میں کوئی افتخار و بندے کنے بڑا دکھ لگ سی بندے جڑے ہی مردے نہ دین ہائے اے نمی کیتا ہائے اے نمی کیتا ہائے اے نمی کیتا دنیا وچ واحد علی ہے جڑا دے رب کعبہ دی قسم میں علی کامیاب تھی آخری ٹائم ہے ایڈو پوتریں ایڈو دھیریاں علی مولا فرمیندے سارے آگے وے جی بابا آگے سے فرمایا ترائے کام میرے رہ گئن وہ کون کرے سی بابا حکم کرو فرمایا میری پاگ دا وارث کون بن سی اے سیدی گال کو سمجھے سے انبیاء کوئی نہ سمجھے سی بابا جلدی کہیں فرمایا اے کوفہ ہے پتن میری پاگ کھس کھنے کوئی تو سدسو کون وارث بن سی 18 پتر علی دے 17 نے آکھیا سی حسن پاگ دا وارث ہے فرمایا آ حسن سر جھکا تے کو میں اپنے ہاتھ نال پاک بدھا دے وہ امام حسن نے سر جھکایا آپ نے پاک بدھائی فرمایا میرے بچوں میرے دھیری دو کام میرے بے رہ گئے او کون کرے سی بابا حکم کرو فرمایا میں ایک دفعہ جنگ وچ ہمیں کافر نال جنگ ہے جمعے دی بیمار رہی سامنے کافر پہاڑ تے بیٹھے ہیں میں تلے جماعت کرائی خطبہ دیتا میں جمعہ پڑھامن پیوں تے جمعے دی دوجی رکعت وچ میں ایک خطبہ پڑھن تو پہلے آپ فرمیندن میں اے دسو جڑے ویلے پہلا کام تا حسن تائیں کیتے دوجا کام اے ہے کہ میں خطبہ پڑھن پیا ہمیں تے خطبے وچ کافریں شور مچایا ہا او خطبہ میرا کون پڑسی پتر بھی چپ کر گئے دھیری وچوں ایک تھی میں ان دا نا بعد چاہ گھنسا تھا کو سمجھ نہ آئی تو وہ سامنے آ گئی آدھی بابا نہ گھبرا جڑا تیرا خطبہ رہ گئے او میں زینب دے سا پتر جائیداداں دے وارث تھی میت دی وارث جڑے مولوی کو تقریر نہ دی ہوئے وہ غصہ کڈیں دے یا ساؤنڈ والے تے یا کیمرے والے تے یا بیا کوئی نہ لبے نقیب تے جا کڈیا یا بیا نہ لبے تے نعت خان کو شروع تھی گیا اے اللہ دے رنگ ان کو اللہ عطا کرے خدا دی قسم ہے بی بی فرمیندی ہے بابا کوئی گال کہنی خطبہ میں دے سا فرمایا بچڑی تو کتھاں دے سے آدھی بابا نہ گھبرا میں ایک نہ دے سا میں دو دے سا میری پیاری بیٹی کتھا دے سے نور سلطان یہ کیسے باتیں میں ہنس کے کروں بی بی فرماتی ہے بابا نہ گھبرا میں ایک ابن زیاد دے دربار وچ دے سا ایک یزید دے دربار وچ دے سا حسین فرمیندے اچھا ایک کام تو میری دھی زینب کرے سی تے بیا حسن تائیں چکیتے ایک بیا کام ہی رہ گئے اے میں اکھ بند کر کے 5 منٹ پڑھنا چاہنا فرمایا کیڑا علی فرمیندے بیا کام میں رہ گئے تو سن ڈٹھے وہ ابن ملجم جو میں کو خنجر مارن 7 خنجر دے وار کی تھن میں ایک سجدہ کر چکیا ہمیں
تے بیا سجدہ کرن پیاں تے ہوں خنجر دے باہر چکیتن ایک کام تک کرے سی زینب بیا کام حسن کیتے وہ جڑا میرا سجدہ رہ گئے وہ قول کرے سی ای ویلے کون روان دے ای ویلے کوئی مولوی کو نہیں سندا آپ ہی کو بند کر دیں گے اس کا میں پیار سے پڑھنا چاہتا ہوں اس میں بناوٹ نہ آئے بابا میرے پترو سجدہ کون کرے سی میرا دھیری سجدہ کون کرے سی 99 والے ہو میرے کرے نہیں پڑھا ویندہ میں کدے بنیا 7 دفعہ فرمائے نے سجدہ کون کرے سی 8ویں دفعہ فرماون پائن میرا پیر حسین بابے دے سینے تے منہ رکھ کے آدھا ہے بابا نہ گھبرا سوکھا کم حسن کیتے اوکھا میں حسین کرے سا میرا بچڑا کتھاں سجدہ کرے سے آدھے بابا نہ گھبرا تے پانی پی کے کیتا ہاں میں 3 دیواریں دا پیاسا تھی کے کرے سا بابا تے فوج وچ کیتا ہاں میری فوج ماری ویسی بابا تے مسلے تے کیتا ہاں میں تپدی ریت تے کرے سا جڑے روندے بیٹھے وے ونجائے ماواں دے پیر چم گھنائے اکھائے اماں تیرے کھیر کو سلام ہے میرے لکھاں دے گھاٹے تھن میں نیرنا رات 2:30 بجے ایک مولویا آدھا حسین پیو دا فرما بردارا حسین آدھا اماں نہ خبرا جڑا سجدہ رہے گے او میں کرے سا ظفر بھائی میرا پیر علی فرمے دے حسین کیتھ کرے سے سیدزادہ توڑی جاتی قسم میں کیویں کھیل کے پڑھا سچا اس ویلے حسین دے بابا نہ گھبرا جڑے ویلے تائیں سجدہ کیتے تیرا سر اسا جاتے جڑے ویلے میں سجدہ کرنے میرا سر میرا قاتل جیسی جنید تاری تیرے پیر بھائی اللہ تیری حیاتی کرے اشالا مرشد دے حیاتی آمڑی منگو دعا وال پتہ نہیں ہے جی محفل جڑے یا نہ جڑے زندگی دا کیڑا پتہ ہے موت کوئی محنت کوئی نہیں آخری آمنے ضرور آمنے اللہ گواہ حسین دے بابا نہ گھبرا تیرا سجدہ میں کرے سا 99 اللہ لے آؤ میرے میزبانو کوئی کمی پیشی ہوئے میں کو اللہ واسطے معاف کر دیوے میں تبلیغ کی دیوے نا حسین دے بابا نہ گھبرا فارکے تے مسیح جکیتے میں تپ دی ریت کرے سا جڑے ویلے 71 کوس گئن حسین سجدہ شروع کیتے شمر خنجر چلائے ایک وار کیتے دوجھا کیتے تریجا وار کیتے افتخار شالا پتر جیوی جلے 14 ضرباں لگن اس ویلے حسین زمین کو آدھے زمین جھکی تھی زمین آدھے کیوں فرمایا میری بھین میں کو کسدہ نہ دیکھے زمین جھکی تھائیے بھینی دے پھراو بھینی دے دل نہ تروڑے کرو اللہ گواہ بھیڑ توڑے متھے دی عاشق ہوں دیئے توڑے پیسے دی عاشق نہیں ہوں دی زمین جڑے ویلے چھکی تھائیے بی بی زینب دیئے زمین اچھی تھی میں ویر دا میراج دیکھا زمین اچھی تھائیے بی بی خیمے میں کھلو کے آدھی اللہ میں راضیاں ویر کس گئے نانے دا دین بچ گئے نانے دا قرآن بچ گئے میں یہاں دعا کرنیا میرا بھیرا امتحان کامیاب ہے جتھاں ایندہ مقدہ پہ امتحان میرا شروع پیا تھی دے اور لکی میں پڑھا اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ایک گال کی تیئی آپ فرمیں دیان سیخا اتے مکھن بچاؤنا ڈاڈھا اوکھا کم میں
بچڑے دے کے دین بچاؤنا میرے پیر حسین دا اللہ کا کو سلامت رکھے اللہ کا ہنجو قبول کرے اللہ این عظیم الشان یادگار محفل کو قبول کرے افتخار رضوی واسطے زیادہ دعا ہے مالک کی بخت بلند جی بہت شکریہ جی نور سلطان کو سنو عزت نال سنو انتہائی اعلیٰ اور باوقار خاندان نال تعلق رکھ دے ایک راج کے سن سو اللہ تواڈے میرے تے رحمتہ فرماوے مالک تواڈا لنگر قبول فرماوے علامہ صاحب تواڈی حوصلہ افزائی دا بے شکریہ میں شاہ صاحبان دا بھی اور سارے حضرات دا شکریہ ادا کرنا آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میزبانی کا کردار جو آپ ادا کر رہے ہیں ابھی آپ نے کوفیوں کا وہ برتاؤ بھی دیکھا اور مولا حسین کا برتاؤ بھی سنا ہے اب آپ کے حوالے ہے یہ بات کہ آپ کس انداز میں اپنے مہمانوں کو سنتے ہیں ایک مہمان ہمارے درمیان باقی ہے بیٹا بیٹھ جاؤ بہت شکریہ ایک مہمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ تو حضرت جی بیٹھ جائیں آپ تشریف رکھیں آپ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک مہمان باقی ہے ہمارے درمیان عالم اسلام کی جن کا تعلق